चैव अभिर्नैक कलेवरं हरि साधु रघुवरं वंदे अनंत गोपालम वंदे अनंत गोपालम। बोलिए महापुरुष हरिदास की शुद्धि जनी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आलोचना करने जाऊे 600 वर्ष तले अच्युतानंद महापुरुष तंगर मालिका शास्त्र लिखिते जे क्षेत्र छाड़ी प्रभु छतिया बटरे होइबे क अधिपति रक्त नदी बही पड़ुतिब भेदी नामता अमरावती। तेणु छतिया बटरे विराज होइबे जगन्नाथ भाव राही बिन खेड़ुथिब बाईसी पावछे धर्म ध्वजा को जे चाही धर्म ध्वजा को जे चाही है सुजाने धर्म ध्वजा को जे चाही धर्म ध्वजा को जे चाही है सुजाने धर्म ध्वजा को जे चाही। छतिया बटरे विराज होइबे श्री जगन्नाथ महाप्रभु दिने बोली आमे कहूना हूँ। ये कथा को अच्युतानंद महापुरुष मालिका लिखि संत भीम भई मालिका 34 लिखि। ये कथा को हाड़ीदास मालिका हाड़ीदास मालिका लिखि। ये कथा को भक्त आर्तदास मालिका आर्तदास मालिका लिखि। नीलसुंदर गीता मालिका शिखर दास गोस्वामी लिखि। चुंबक मालिका महापुरुष शिशु अनंत ये पदटी को लिखि। गोटे मालिका नुह अनेक मालिकार लेखा अच्छी ये घटना घटब दिन बोले क्षेत्र छाड़ी प्रभु छतिया बटरे होइबे क अधिपति होइबे क अधिपति रक्त नदी बही पड़ुथिब भेदी नामथा अमरावती नामथा अमरावती। 13 जन्म शरण रे पदटी लेखा अछि दिने श्रीक्षेत्र छाड़ी प्रभु छतिया बटरे होइबे क अधिपति आउ सेही समय रे रक्त नदी बही पड़ुथिब भेदी नामता अमरावती माने अमरावती रु रक्त नदी बाहर मानी से अमरावती रे गोटे लिंब गछटिए रही अतीत आपण मैंने शुणिथिबे कथा जो लिंब गछर आम जदि डाल गोटे शाखा भांगी दियंती काटी दियंती क्षीर बाहर स्वाभाविक कथा किंतु ना से लिंब गछ छतिया बटर अमरावती रे जोटा रही ना तार साधारण लिंब गछटार से होची भिन्न। कौन भिन्न? साधारणतः लिंब गछर पत्र पिता लगे किंतु से अमरावती जो लिंब गछटी अच्छी ता पत्रटी संपूर्ण मिठा नहले साधारण लिंब पत्र बड़ी से पिता नुह मिठालिया आप देखिए से ही गोटे लिंब गछ अच्छी बलदिया मठ जाजपुर रोड पानी कोइलु आपन जीवे जाजपुर रोड से रोड जीवे बलदिया मठ जो बलदिया मठरे रही लिंब गछटी देखिए रही चौपदी उपर गोटे लिंब गछ से बलदिया मठर जी थिले महंत सी थरे दांत घसिकी दांत जीभ छेलिला बेले से दांत काटे जीभ छेलिला बेले 2 फाड़ करदे दांत काठी एवं जो थे जीव चले से 2 फाड़ लिंब काटिकी से जो पोति देते से लिंब गछ 2टी जीवंत हो गला आउ से लिंब गछ पत्र मिठा बलदिया मठरे थिबा लिंब गछर पत्र मिठा
ଆଉ ଯେଉଁ ବଳଦିଆ ମଠରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଏ ସୁଦର୍ଶନ ଚତୁର୍ଥା ବିଗ୍ରହ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ନା, ସେ ଭାସି ଭାସି ପାଣିରେ ଆସିଥିଲେ। ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଭାସି ଭାସି ଆସିଥିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ମହନ୍ତଙ୍କୁ ହେଲା ଏବଂ ମହନ୍ତ ସେହି ଦାରୁ ବିଗ୍ରହକୁ ଆଣି ସେ ବଳଦିଆ ମଠରେ ସ୍ଥାପନା କଲେ। ବୁଝିଲେ, ଯାହାର ଯେକୌଣସି ମାନସିକତା ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ସମସ୍ତ ମାନସିକତା ଆପଣ ଯାହା ଥାଉ ସେଇଠି ଆପଣ ଜଣାନ୍ତୁ ବଳଦିଆ ମଠରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ। ବଳଦିଆ ମଠ ବା ବଳଦେବଙ୍କର ମଠ, ବଳଦେବ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତ ମାନସିକ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଲିମ୍ବଗଛ ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି, ଯାହାର ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ମିଠାଳିଆ। ତେଣୁ ସେଇ ଅମରାବତୀର ଲିମ୍ବ ଗଛଠାରୁ ବହିବ ତଇଁ ରୁଧିର। ସେ ଅମରାବତୀର ଲିମ୍ବ ଗଛଠାରୁ ରୁଧିର ରକ୍ତ ବହିକି ରକ୍ତ ନଦୀ ବହିବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ। କ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ଛତିଆ ବଟରେ ଯେତେବେଳେ ହୋଇବେ ଅଧିପତି, ଯେତେବେଳେ ଅଧିପତି ହେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ଛତିଆର ତ୍ୱାରି ଦ୍ୱାର ମୁକୁଳା ହୋଇବ ବାବୁ, ମୁକୁଳା ହୋଇବ ନୟନରେ ଦେଖିବ ଯେ କହୁଅଛି ସତ ତୋତେ, କହୁଅଛି ସତ। ଛତିଆ ବଟରେ 4ଟି ଦ୍ୱାର ରହିଛି, ସେ 4 ଦ୍ୱାର ମୁକୁଳା ଦିନେ ଖୋଲା ହେବ। କେତେବେଳେ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ହାଡ଼ିଦାସ କି ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧେୟାନୀ କହିଲେ ରଜନୀରେ ବର ଯିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଛତିଆନି ସୁନ୍ଦର, ଛତିଆନି ସୁନ୍ଦର। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିଥିବ ଲୀଳା ହୋଇବ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ହୋଇବ କେତେ ସୁନ୍ଦର। କ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ିକି ପ୍ରଭୁ ଯିବେ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଛତିଆ ବଟରେ 4 ଦ୍ୱାର ଦେଖିବେ ଖୋଲା ହେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ହେଇଥିବ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବେ। 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ ଘଟଣା ଘଟିବ ଦିନେ ଛତିଆ ବଟରେ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ କି ବିଶ୍ୱରୂପ ସେଠି ନିର୍ମାଣ ହେଲାଣି। ମାଳିକା ବଚନ ନ ହୋଇବା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ। ଦିନେ ଛତିଆ ବଟରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିବ। କ'ଣ ନା ଚିତଳ ମାଛ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ସାରଳା ଦର୍ଶନ କରି ଯିବେ। କୋଉଠି ନା ଏରୁଡି ବନ୍ଧ ଯେ ଚିତଳ କଣ୍ଟାରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଦେଉଳରେ କୁମ୍ଭୀର ହାଡରେ 16 କାଟ ଏବଂ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫାଟାରେ। ଆଉ ସେ ଚିତଳ ବଉଳା କ'ଣ କରିବେ? ଚିତଳ ମାଛ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ନା ସାରଳା ଦର୍ଶନ କରିବେ। ପୂର୍ବ ଦିଗେ ମାଛ ଚିତଳ ରହିଛି ସେଦିନ ଦର୍ଶନ ଯୋଗ, ବଉଳଲୋ ସେଦିନ ଦର୍ଶନ ଯୋଗ। ଛତିଆ ବଟରେ ଉଭୟ ମିଳିବେ ମୋ ବଚନ ଅଟେ ଧ୍ରୁବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ଚିତଳ ମାଛ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଅଛି, ଆଉ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର କୋଉଠି ଅଛି? ଗଣ୍ଡ ନାମ 7 କୋଶିଆ ହୋଇଛି, ଜିଲ୍ଲା ନାମ ଢେଙ୍କାନାଳ, ବଉଳଲୋ ଜିଲ୍ଲା ନାମ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଉଡ଼ି ବନ୍ଧର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ କୁମ୍ଭୀର ରହିଛି କାଳ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।